ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهر ينبغي الاكثار فيه من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم زيادة على بقية الشهور تعظيما لهذا الشهر، إذ بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تستجاب الدعوات وتستنزل البركات وتقال العثرات وتغفر الخطيئات وترفع الدرجات عند رب البريات سبحانه وتعالى. وفي شهر شعبان حولت القبلة من بيت المقدس، كان في صدر الإسلام يصلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ومن محبته في الكعبة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيصلي إلى الجهة التي فيها بيت المقدس حتى الكعبة تكون بينه وبينها. فلما علم الله سبحانه وتعالى محبته للكعبة فقال له: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة تشريفا وتعظيما لذلك النبي الكريم النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan ini Allah menurunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semuanya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada beliau dan senantiasalah kalian bersalam kepadanya. Ayat ini adalah salah satu ayat yang sangat menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kandungan maknanya adalah menjelaskan betapa kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab diturunkan ayat ini pada bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban disebut dengan bulannya sholawat. Artinya bulannya sholawat, bukan kita sholawat khusus pada bulan Sya'ban. Artinya bulan untuk meningkatkan sholawat kita kepada beliau lebih banyak lagi dibanding bulan-bulan lainnya. Begitu, sebagaimana pula bulan kelahiran Nabi yaitu bulan Rabiul Awal, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat melebihi bulan-bulan lainnya untuk menghormati kedatangan bulan ini. Sholawat ini fadilahnya sangat besar karena dengan sholawat doa kita akan dikabulkan oleh Allah, kemudian seluruh kesalahan kita akan diampuni oleh Allah dan derajat kita, kedudukan kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban juga terjadi perpindahan kiblat yang asalnya dari Baitul Maqdis berpindah ke Ka'bah. Rasulullah itu dari dulu sebenarnya ketika Allah masih memerintahkan sholat untuk menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah itu sangat kepingin untuk sholat menghadap Ka'bah. Saking kepinginnya beliau sholat menghadap Ka'bah, sampai-sampai beliau itu ketika sholat menjadikan Ka'bah itu jadi mencari tempat untuk sholat itu sekiranya Ka'bah ada di tengah-tengah antara beliau dengan Baitul Maqdis, sehingga beliau menghadap Baitul Maqdis tapi juga sekaligus menghadap Ka'bah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kemudian Allah mengijabahi keinginan hati beliau dengan menurunkan ayat falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh betul-betul aku akan memindahkan kiblatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah kiblat yang kau sukai. Maka sejak sekarang hadapkanlah dirimu di dalam sholat menuju Masjidil Haram atau Ka'bah. في شعبان جعل الله سبحانه وتعالى فضله في العشر الأواسط تعظيما لليلة النصف من شعبان التي هي أفضل الليالي بعد ليلة القدر. ليلة النصف من شعبان جعل الله سبحانه وتعالى ليلتي عيد للملائكة، ليلة القدر وليلة النصف من شعبان، كما جعل الله يومي عيد للمؤمنين، يوم عيد الإضحى ويوم عيد الفطر، جعل الله ليلتي عيد للملائكة. فهذه ليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة، فكان سيدنا علي كرم الله وجهه يفرغ نفسه للعبادة في 4 ليالي في السنة، أي لا ينام فيها، وهي ليلة الفطر وليلة الإضحى وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. كان يفرغ نفسه كرم الله وجهه في هذه الليالي ولا ينام، وكان يناجي مولاه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقر بالذنب وهو العبد الطائع الذي لم يعصي.
ثم بعد ذلك يقول يا رب إنك تغفر لعبادك العاصين وأنا من العاصين وحاشاه من المعاصي، وهكذا يثني على الله ويقر الذنب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول أنه قال من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، أي أنه يموت على حسن الخاتمة، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة الإضحى وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان. في هذه الخمس الليالي قال من أحياها صلى الله عليه وسلم أنها تجب له الجنة، أي أنه يموت على حسن الخاتمة، وإن وقع في ذنب يوفقه الله للتوبة العاجلة فيغفر له الله بتلك التوبة ذنبه فيموت وقد صفي من الذنوب ويموت على حسن الخاتمة. Allah menjadikan 10 hari pertengahan, 10 hari di tengah bulan Sya'ban ini menjadi mulia berkat malam nisfu Sya'ban, yaitu malam 15 Sya'ban nanti malam. Malam nisfu Sya'ban ini adalah malam termulia kedua setelah malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar, kemudian malam nisfu Sya'ban ini adalah hari rayanya malaikat. Malaikat itu punya 2 kali hari raya, yaitu malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana kita umat yang beriman kepada Nabi itu hari rayanya ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat hari rayanya adalah Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat mulia. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu kalau sudah malam nisfu Sya'ban tidak tidur semalam suntuk untuk memperbanyak ibadah. Dari awal malam sampai pagi itu beliau ibadah tidak tidur sama sekali. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Ada 4 malam Sayyidina Ali itu tidak tidur semalam suntuk, menfokuskan diri untuk memperbanyak ibadah, yaitu malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam 1 Syawal Idul Fitri, malam 10 Dzul Hijjah Idul Adha, malam 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Di 4 malam ini Sayyidina Ali tidak tidur semalam suntuk untuk memperbanyak ibadah. Dan beliau bermunajat pada Allah, berdoa pada Allah, mengakui dosa-dosanya. Padahal Sayyidina Ali ini termasuk orang yang dijaga oleh Allah tidak sampai melakukan maksiat. Beliau dijaga mahfud, dijaga tidak sampai melakukan maksiat. Di antara doa beliau, munajat beliau kalau sudah malam nisfu Sya'ban, ya Allah, Engkau mengampuni hamba-hambamu yang bermaksiat. Dan aku ini adalah tergolong orang-orang yang ahli maksiat, maka ampunilah dosaku. Ini adalah bentuk tawaduk beliau, padahal beliau itu termasuk orang-orang yang mahfud, tidak dijaga oleh Allah, tidak sampai melakukan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya siapapun yang menghidupkan 5 malam, maka dipastikan masuk surga. Artinya dipastikan mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu malam tarwiyah, kedua malam Arafah, malam tarwiyah, malam 8 Dzul Hijjah, malam Arafah, malam 9 Dzul Hijjah, malam nisfu Sya'ban, malam 1 Syawal Idul Fitri, dan malam 10 Dzul Hijjah, yaitu malam Idul Adha. 5 malam ini kalau ada orang menghidupkannya, kata Rasulullah, pasti akan masuk surga. Artinya dipastikan mati husnul khotimah. Seandainya di kemudian hari dia terjerumus melakukan kemaksiatan, dipastikan sebelum mati akan dibantu untuk bertobat, sehingga ketika mati sudah dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosanya. Lailatul Nisf min Sya'ban tusamma al-lailatul mubarakah lianna al-a'mal fiha tatabarak wa yatadha'af ajruha. وكل ما فيه بركة في كل أوقاتها، فتفتح أبواب الجنان من مغربها إلى فجرها، كما قد روي ذلك عن الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له جبريل انظر، فإذا ما نظر فإذا هو يرى أبواب الجنان مفتوحة، ففي باب يقول هنيئا لمن ركع في هذه الليلة، وملك يقول ذلك، وملك في الباب الثاني يقول هنيئا لمن سجد في هذه الليلة، طوبى لمن سجد في هذه الليلة، طوبى لمن ركع في هذه الليلة. في الباب الثالث ملك يقول هنيئا لمن
بكى في هذه الليلة، فإن يوم القيامة كل عين باكية إلا عين بكت من خشية الله، ولو حتى قدر قطرة، ولو قدر ذبابة، هذه ما تعذب يوم القيامة. إلا عين غضت عن محارم الله ما تعذب يوم القيامة ولا تبكي، بل تكون عين قارة فرحة. إلا عين باتت تحرس في سبيل الله، عين لا تبكي ولا تحزن يوم القيامة، بل تكون مسرورة فرحة. هذه العيون الثلاث ما تحزن أبدا يوم القيامة، فحرص أن تكون عينك من هذه الثلاث العيون. فتسمى ليلة النصف من شعبان ليلة القسمة، لأن فيها تقسم الأرزاق على العباد. وتسمى ليلة التقدير لأن فيها تقدر الآجال، فكل إنسان بيموت في هذه السنة كله مكتوب من ليلة إلى شعبان الثاني إلى النصف الثاني كله مكتوب. الإنسان يتحرك ويبني لا ما يدري هو ماذا يحصل له في هذه السنة، كما ورد في الحديث رب شخص يعني خرج في عمل من أعماله وقد كتب اسمه في الموتى وهو لا يدري المسكين. نعم، لهذا سميت ليلة نصف من شعبان ليلة الإجابة، لأن فيها تستجاب الدعوات وتقال العثرات وتغفر الخطيئات وتتبارك الحسنات وترفع الدرجات عند رب البريات سبحانه وتعالى. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 5 ليال لا ترد فيهن الدعوة. 5 ليال هذه ماذا؟ ليلة الجمعة ليلة مباركة، أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة القدر، وليلتي الإضحى، وليلة الفطر، أي ليلتي العيد. هذه لا ترد فيهن الدعوة، لهذا كان على عمل الصالح إحياء هذه الليالي في مساجدهم بالقرآن، بتلاوة القرآن، وبذكر الرحمن، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، وبالصلاة وبأنواع العبادات، حتى أن النفس تمل إذا قامت بعبادة واحدة، لأجل أن تتروح النفس ولا تمل من العبادة. لهذا ينبغي التنويع في العبادات، من جلسة للدعاء، جلسة للذكر، جلسة للصلاة على النبي محمد، جلسة للصلاة من قيام، جلسة لتلاوة القرآن. هنا تنشط النفس وتزداد رغبة في فعل الطاعة ولا تمل من العبادة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يسيس نفسه ويداريها ويرغبها في الخير حتى ترغب بالحيلة، ويبعدها عن الشر حتى تبتعد. هذا الذي يسعى لنفسه في الراحة الأخروية، وأما الذي أهمل نفسه فذاك الذي يظن نفسه أنه ارتاح في الدنيا، وإنما هو وقع في الشقاء والعياذ بالله. والحريص على دينه هو الذي يتغانم الأوقات والأزمان الفاضلة بالطاعات المقربة لله رب البريات. Malam nisfu Sya'ban ini memiliki banyak nama sebagaimana kemarin sudah diterangkan. Di antara namanya adalah Lailat Mubarakah, malam yang penuh berkah. Kenapa kok disebut malam penuh berkah? Karena amal ibadah pada malam ini diagungkan pahalanya oleh Allah, dibarokai. Pahalanya berlipat ganda. Seluruh waktunya barokah, sejak maghrib sampai subuh. Semuanya barokah, setiap detiknya barokah. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya dari maghrib sampai subuh. Itu. Malaikat Jibril di dalam salah satu diterangkan pernah ketika malam nisfu Sya'ban, Malaikat Jibril diperintahkan untuk memandangi surga. Ternyata pintu surga semuanya terbuka. Ada satu malaikat yang ada di pintu pertama surga mengatakan, sungguh beruntung bagi orang yang rukuk pada malam ini, yaitu nisfu Sya'ban. Ada malaikat kedua di pintu kedua surga mengatakan, sungguh beruntung orang yang sujud ada di malam ini. Di pintu ketiga ada malaikat lagi yang mengatakan, sungguh beruntung jika seorang hamba nangis karena takut pada Allah pada malam ini. Kenapa kok beruntung orang yang nangis karena takut pada Allah di malam nisfu Sya'ban? Kenapa kok dikatakan orang yang beruntung? Karena nanti di hari kiamat
seluruh mata milik siapapun akan menangis ketakutan, kecuali 3 mata. Nanti di hari kiamat seluruh mata milik siapapun akan nangis ketakutan kepada Allah, kepada adab Allah, kecuali 3. Mereka akan tenang, tidak sedih, tidak nangis. Yaitu apa? 1, mata yang dulu ketika di dunia pernah nangis karena takut kepada Allah, walaupun hanya 1 tetes sebesar lalat. Itu. Walaupun hanya 1 tetes. Kalau mata ini pernah nangis karena takut pada Allah ketika di dunia, di akhirat tidak akan nangis. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mata yang selalu memejamkan diri ketika ada sesuatu yang terlarang untuk dilihat. Ketika ada sesuatu yang haram dilihat, langsung merem. Ini mata nanti di akhirat tidak akan nangis. Yang ketiga adalah mata yang selalu terjaga untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. 3 mata ini nanti di hari kiamat akan tenang, tidak sedih, tidak nangis. Karena itu berusahalah setiap kita untuk memiliki salah satu mata yang 3 ini. Di antara nama dari malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Qismah, malam pembagian. Kenapa dikatakan malam pembagian? Karena pada malam itulah Allah membagi-bagikan rizki selama 1 tahun untuk hambanya. Dicatat, dikasih salinan kepada malaikat, rizki fulan sekian sampai Sya'ban tahun depan. Disebut juga Lailatul Takdir, malam penetapan takdir, karena pada malam itu Allah menetapkan tanggal kematian setiap orang dari malam itu sampai tahun yang akan datang. Itu ditetapkan siapa aja yang mati pada tahun ini, tanggal berapa itu ditetapkan, makanya disebut Lailatul Takdir. Kadang-kadang kita itu beraktivitas, bangun rumah, tapi kita tidak tahu sebenarnya umur kita sisa sedikit lagi. Kadang-kadang sebagaimana dalam hadis, ada sebagian orang itu dia beraktivitas tenang-tenang saja, tidak tahu padahal kematiannya sudah sebentar lagi. Malam nisfu Sya'ban ini kesempatan, karena di antara nama malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Ijabah, malam dikabulkannya doa. Minta kepada Allah sebanyak-banyaknya, minta panjang umur, diampuni dosa, dibarokai kebaikannya, ibadahnya, diangkat derajatnya. Malam nisfu Sya'ban ini adalah salah satu dari 5 malam yang penuh barokah, yang jika seseorang berdoa pada 5 malam itu tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Jumat, yang kedua malam 1 Rajab, yang ketiga malam nisfu Sya'ban, yang keempat malam Lailatul Qadar, dan yang kelima adalah malam 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itu ulama salaf itu khususnya di Hadramut sana itu selalu bersemangat untuk menghidupkan 5 malam ini di masjid-masjid mereka. Mereka keluar dari rumah, tinggal ada di masjid dalam 5 malam itu, termasuk nisfu Sya'ban seperti malam nanti ini. Para salaf itu mereka kumpul ada di masjid sepanjang malam untuk beribadah dengan berbagai macam ibadah, baca Quran, habis itu ganti dengan zikir, ganti dengan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, diganti dengan sholat sunat dan ibadah-ibadah yang lain. Karena memang seseorang itu ibadah itu hendaknya jangan satu menu. Ibadah itu lakukan dengan beberapa menu biar nggak bosen. Jadi ibadah itu ganti-ganti gitu, baca Quran, ganti apa lagi, jangan satu monoton gitu, bosen, namanya manusia punya bosen. Nah, jadi diganti-ganti biar muncul semangat baru. Seperti itulah kalau kita baca Quran kemudian merasa capek, males untuk meneruskan, udah ganti ibadah yang lain biar muncul semangat yang baru gitu. Kemudian manusia ini selama di dunia hendaknya selalu berusaha menjauhkan dirinya dari kejelekan. Jangan, jadi yang semangat beribadah dan semangatlah untuk menjauhkan diri dari semua kejelekan. Jangan tenang-tenang di dunia ini, bukan tempatnya enjoy dunia ini. Siapa yang di dunia ini tenang-tenang, tidak memperbanyak ibadah, tidak berusaha menghilangkan kebiasaan buruknya, ingat, di akhirat akan menyesal sebesar-besarnya. Wa ala bab min abwabil jannah yunadi malak tuba lidzakirin, أي من ذكر الله في تلك الليلة في ليلة شعبان. وعلى باب آخر ينادي ملك طوبى للداعين، أي من بات يتذلل ويلتجئ إلى الله بالدعاء، فإن الدعاء مخ العبادة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لما فيه من الانكسار والاستصغار والذلة للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. وعلى باب آخر من أبواب الجنة ينادي ملك هل من تائب فيتاب عليه.
وهناك آخر هل من مستغفر فيغفر له على باب آخر من أبواب الجنة. وعلى باب الثامن ينادي منادي الحق سبحانه وتعالى هل من طالب حاجة فيعطى ما طلب. فكل باب من أبواب الجنة له ملك ينادي عليه. قال يا جبريل إلى متى هذه الأبواب مفتوحة؟ قال إلى طلوع الفجر. فهذه ليلة عظيمة فيها الثواب عظيم، ينبغي أن تكثر فيها من أنواع العبادات، خصوصا من الأدعية الواردة عن سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا تدعو الله بالعافية في الدنيا والآخرة، تدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والرضا كما في الأدعية التي وردت هناك في رمضان، كما علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ينبغي أن تأتي بهذا الدعاء. إذا كان هذا الدعاء يندب الاتيان به ليلة القدر، فلأن يندب الاتيان به في ليلة نصف من شعبان من باب أولى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وتسأل اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فإن هذه الدعوات علمها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمته لأنها من جوامع الدعوات. وهكذا كثير من الدعوات النبوية يحرص على الدعاء بها، منها ما هي دعوات في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا دعوات ودعوات نبويات كلها تعرف طريق السماء. وهناك دعوات واردة مأثورة عن السلف الصالح ينبغي كذلك، لأنها دعوات خرجت على لسان أهل المحبة وأهل الذوق وأهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فتحرص على هذه الدعوات وترجو من الله قبولها واستجابتها، لأنها في ليلة مباركة وهي ليلة النصف من شعبان. Kemudian di pintu keempat tadi sudah disebutkan, di pintu pertama, kedua, ketiga ada malaikat yang memberikan pengumuman dengan pengumuman yang beda-beda. Di pintu keempat surga ada malaikat yang mengumumkan sungguh beruntung orang yang berzikir ada di malam ini, berzikir kepada Allah. Di pintu kelima ada yang mengumumkan malaikat lain, sungguh beruntung orang yang memperbanyak doa ada di malam ini. Doa, karena itu kita dianjurkan memperbanyak doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Karena apa? Intinya ibadah itu adalah kita menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ketergantungan kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu begitu. Kita itu dalam doa menunjukkan kepada Allah bahwa kita tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Karena itu kita minta pada Allah. Doa adalah inti ibadah. Yang keenam, pintu keenam surga ada malaikat yang mengumumkan, ayo yang mau tobat sekarang saatnya. Kalau kepingin diterima tobatnya, malam ini saatnya. Di pintu ketujuh ada yang mengumumkan malaikat lain yang mau minta ampun pada Allah, yang mau istighfar kepada Allah, saat ini waktunya kalau kepingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pintu ke-8 ada malaikat lain yang mengumumkan, siapapun yang punya hajat mintalah pada malam ini kalau kepingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlangsung sejak maghrib sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Karena itu jangan sia-siakan sedetik saja waktu di malam ini. Di antara yang harus diperbanyak, sebagaimana tadi sudah disinggung, yaitu doa. Khususnya doa-doa yang warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya baik doa yang ada di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran, atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti doa yang diajarkan kepada Sayyidah Aisyah di malam Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dianjurkan untuk diperbanyak di malam Lailatul Qadar, juga ada di malam nisfu Sya'ban. Terus doa meminta keselamatan, afiyah, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah, dan demikian seterusnya. Doa-doa juga yang diajarkan oleh para ulama salaf ini. Jadi jangan ngarang doa sendiri itu. Kecuali kalau tidak nemu lagi sudah.
Ini selama masih ada doa dari Quran, ada doa dari Nabi, ada doa dari ulama salaf, ini lebih aman. Itu. Jadi gunakan salah satu, perbanyaklah doa dari Quran, dari hadis, dan doa yang diajarkan oleh ulama salaf. Kenapa? Doa dari Nabi, dari Quran dijamin aman. Tidak mungkin salah permintaan. Begitu juga doa yang diajarkan oleh ulama salaf. Ini doa yang keluar dari lesan orang-orang yang cintanya pada Allah dan Rasulullah sangat besar, yang punya dzauq, cita rasa tinggi, dan ma'rifatnya kepada Allah luar biasa. Ngarang di sendiri takutnya salah dalam doa dikabulkan soroi. Sayyidina Adam lama uhbita min al-jannah habata ila al-ard ala jabal Sarandib fi Sri Lanka. فأراد أن يظهر توبته إلى الله ويعتذر فمشى من جبل سرنديب في سريلانكا إلى مكة المكرمة وطاف بالكعبة لأن أول من بناها هم الملائكة فطاف بالكعبة 7 طوفات ثم صلى ركعتين سنة الطواف ثم أثنى على الله سبحانه وتعالى. قيل أنه فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. قيل أن المراد بالكلمات هي التوسل بسيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. فدعا الله سبحانه وتعالى بالدعاء العظيم الذي من دعا به استجيب له وهو اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي. هذا إقرار بالذنب لله سبحانه وتعالى وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي. أنت أعلم بحاجتي مني فأعطني ما تعلم ما هو خير لي وتعلم ما في نفسي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي. وهذا إقرار بالذنب وطلب المغفرة من المولى سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي. إذا باشر القلب الإيمان ما عاد يقع في المعصية، كلما بيقر المعصية يتذكر الله فيرجع عنها. إيمانا يباشر ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي أو إلا ما كتبت لي ورضني بقضائك. فالرضا فرض واجب على الإنسان فيفوز برضا الرحمن إذا رضي بالقضاء والقدر. هذا الدعاء الذي دعا به أبونا آدم وتوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سأل اللهم بحق محمد إلا ما غفرت لي. قال من هذا محمد؟ قال هو من ذريتك ولولاه ما خلقت. اللهم بحق هذا المولود اغفر لهذا الوالد. فغفر الله لأبينا آدم ببركة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يا آدم ما دعاني أحد إني قد استجبت دعاءك وغفرت لك وما دعاني أحد بما دعوتني به إلا استجبت له دعاءه وغفرت له ذنبه وفرجت همه وغمه. فهذا من الأدعية العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يدعو بها في مواطن الإجابة. نعم. Di antara doa yang harus kita baca pada malam ini, yaitu malam nisfu Sya'ban, yaitu doa yang dibaca oleh Nabi Adam ketika memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dulu ketika diturunkan dari surga ke bumi, itu Nabi Adam turun ada di daerah namanya Sarandip, ada di negeri Sri Lanka, kalau saat ini masuk kawasan Sri Lanka. Beliau diturunkan dari surga, turun ada di Sarandip, kawasan Sri Lanka. Kemudian beliau berjalan dari Sri Lanka, dari Sarandip menuju Mekah. Beliau kemudian tawaf ada di Ka'bah, karena Ka'bah waktu itu sudah dibangun pertama kali Ka'bah itu oleh malaikat. Gitu. Jadi Nabi Adam tawaf ada di situ. Setelah tawaf melakukan sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, kemudian beliau memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu bermunajat kepada Allah, bertawassul dengan tawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa Nabi Adam waktu itu yaitu Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang samar dan apa yang tampak padaku. Karena itu terimalah permohonan maafku. Wa ta'lamu hajati fa'tini su'li. Engkau mengetahui seluruh hajatku ya Allah. Karena itu berilah kepadaku
seluruh permohonanku. Wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dzambi. Engkau juga mengetahui seluruh apa yang ada dalam isi hatiku, karena itu aku memohon kepadamu, ampunilah semua dosa-dosaku. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabta li wa raddini bi qadaik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang melekat pada hati. Bukan sembarang iman, tapi iman yang betul-betul nempel, melekat, kuat pada hati. Iman itu kalau sudah melekat kuat pada hati, orang itu tidak bakalan kepingin maksiat, tidak tertarik, jijik atau maksiat itu. Tidak bakalan melakukan maksiat kalau iman sudah melekat kuat pada hati. Ya Allah, aku juga memohon kepadamu keyakinan yang betul-betul kuat, sehingga aku menyadari betul bahwa tidak akan ada sesuatu yang menimpaku kecuali apa yang telah engkau tetapkan dan takdirkan untukku. Dan buatlah aku ridho untuk menerima segala keputusanmu. Orang yang ridho terhadap seluruh qada dan qadarnya Allah, ini akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tawasul beliau, Allahumma bihaqi Muhammad illa ma ghafartali. Ya Allah, dengan haknya Muhammad, ampunilah aku. Nah, Nabi Adam waktu itu belum tahu siapa ini Nabi Muhammad ini. Tidak tahu, tapi beliau tawasul. Kenapa? Beliau melihat betapa Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Di setiap tempat di surga, di Arasy yang pernah ditinggali oleh Nabi Adam, banyak tertulis nama Nabi Muhammad di situ. Akhirnya beliau bertawasul. Jelas ini orang istimewa ini, karena itu ditawasuli. Itu lobi-lobi dengan perantara Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Adam penasaran siapa ini. Allah akhirnya beritahu, itu adalah cucumu yang nanti akan lahir darimu. Dia adalah manusia yang teristimewa, makhluk yang teristimewa. Akhirnya Nabi Adam memohon kepada Allah, Allahumma bihaqi hadal maulud ighfir li hadal walid. Ya Allah, dengan hak cucu yang akan lahir dariku ini, ampunilah kakek yang kakeknya ini, yaitu beliau sendiri Nabi Adam. Setelah Nabi Adam berdoa dan bertawasul kepada Allah dengan doa yang tadi sudah dibacakan dan bertawasul dengan Nabi Muhammad, Allah kemudian mengabulkan doanya. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tidak ada satu orang pun yang berdoa meminta apapun kepadaku dengan doa yang engkau baca ini, kecuali pasti akan aku ijabahi doanya. Karena itu eman-eman, mari kita gunakan malam nanti, kita baca doa ini, jangan lupa. Dan dosa-dosanya akan aku ampuni, dan seluruh kegelisahan, kegalauan, kegundahannya akan aku hilangkan. والذي من عليه عمل السلف الصالح في ليلة نصف من شعبان قراءة الفاتحة وياسين 3 مرات، وهي مجربة لطول العمر، ومجربة لقضاء الحاجات، ومجربة لإكثار الأرزاق وقضاء الديون. وهو أن تقرأ الفاتحة وياسين. لماذا خصت الفاتحة وياسين؟ لأن ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرأت له، وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياسين لما قرأت له. فلهذا يقول الفاتحة أول مرة تقرأها قبل أن تقرأ ياسين تقول الفاتحة وياسين بنية طول العمر مع التوفيق للطاعة، ثم يقرؤون الفاتحة وياسين فرادى أو جماعة، الفاتحة وياسين. ثم إذا فرغوا من ياسين بعد ذلك يقرؤون نية أخرى، الفاتحة وياسين بنية العصمة من الآفات والعاهات ونية سعة الرزق. فإذا فرغوا من الفاتحة وياسين قرأوا النية الثالثة الفاتحة وياسين بنية غنى القلب وحسن الخاتمة بعد طول عمر في خير ولطف وعافية. ثم يقرؤون الفاتحة وياسين، ثم يقرؤون الدعاء المشهور اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك بعد كل مرة من ياسين يقرؤون هذا الدعاء. نعم، فهكذا هو عمل السلف، إما قبيل المغرب أو بعد المغرب، فذاك هو الأولى في قراءة هذه القراءة وهذه الدعوات. Termasuk amal salaf soleh itu adalah di malam nisfu Sya'ban membaca Fatihah dan Yasin 3 kali. Jadi Fatihah dan Yasin. Kenapa kok Fatihah dan Yasin? Karena dalam hadis diterangkan surat Al-Fatihah itu fadilahnya itu tergantung niat kita. Kita kepingin apa?
silahkan baca Fatihah, memohon kepada Allah apapun yang kita inginkan, baca Fatihah, insya Allah akan dikabulkan. Begitu juga Yasin, dalam sebagian hadis diterangkan bahwa Yasin itu fadilahnya tergantung niat kita. Jadi multiguna ini, kegunaan apapun, kepingin apapun, minta pada Allah dengan membaca Fatihah dan Yasin. Karena itu sebelum baca jangan langsung baca, baca dulu Al-Fatihah wa Yasin. Kita baca Fatihah dan Yasin dengan niat 1, 2, 3. Niat yang pertama, jadi Yasinnya 3 kali, Fatihah, Yasin, doa. Fatihah, Yasin, doa, Fatihah, Yasin, doa 3 kali. Fatihah dan Yasin pertama diniyati biniyati tulil umur ma'at taufiq lit ta'ah. Ini niat yang pertama. Baca Fatihah dan Yasin dengan niat diberi umur panjang dan disertai pertolongan untuk melakukan ketaatan. Bukan hanya umur panjang, tapi umur panjang disertai pertolongan untuk bisa melakukan ketaatan. Ini Fatihah pertama, Fatihah dan Yasin pertama dengan niat itu. Silahkan dibaca sendiri atau secara berkelompok ada di musola atau masjid. Setelah itu baca doa Allahumma ya dal mani yang masyhur itu. Setelah itu Fatihah dan Yasin yang kedua, Al-Fatihah wa Yasin biniyatil isma minal afat wal ahad wasi'atir rizq. Fatihah dan Yasin dengan niat dijaga dari seluruh malapetaka, penyakit, bencana, dan agar supaya dilapangkan rizkinya. Saya itu baca Fatihah, Yasin, doa Allahumma ya dal manni wala yumanu alaih. Ini yang kedua. Kemudian Fatihah dan Yasin yang ketiga, Al-Fatihah wa Yasin biniyati ghindal qalb wa husnul khatimah ba'da tuli umrin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Fatihah dan Yasin yang ketiga diniati agar supaya diberi kaya hati, hatinya kaya. Kemudian dan juga diberi husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah setelah umur yang panjang dalam segala kebaikan, kelembutan dan keselamatan dari segala macam sesuatu yang tidak menyenangkan. Yaitu baca Fatihah dan Yasin dan baca doa. Nah, ini bisa dilakukan sebelum maghrib, menjelang maghrib atau setelah maghrib. Ini yang afdol. Bisa di malam hari bisa, cuman yang afdol tadi itu menjelang maghrib, sebelum maghrib sekiranya cukup untuk dibuat baca Fatihah dan Yasin 3 kali atau setelah maghrib. وينبغي الإكثار من دعاء سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لقد كان دعاء أخي يونس عجيبا أوله تهليل لا إله إلا أنت أوسطه تسبيح سبحانك وآخره إقرار بالذنب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا به مهموم ولا مغموم ولا مكروب ولا مديون في يوم 3 مرات فينبغي الاتيان به في كل يوم 3 مرات صباحا ومساء فذاك الأولى إلا استجيب له فرج الله همه وكربه وغمه وقضى الله دينه فينبغي الإكثار منه في ليلة نصف من شعبان خصوصا فقد كان عمل السلف الصالح ورد عن السلف أنه من أتى به بحساب الجمل كان له أمان في ذلك العام من البلايا والأوهام أي أتى به بعدد 2375 75 و300 و2000 بهذا العدد من أتى به كان له أمان من البلايا من الفيروسات من الأوهام هذا هو البكسين أو الفكسين لهذا العام إذا أردت الفكسين فاعمل به في هذه الليلة يحصل لك الفكسين والأمان من رب البريات سبحانه وتعالى وقد جرب وجربه الأكابر من الأولياء والصالحين. Kemudian termasuk yang sangat dianjurkan untuk dibaca di malam nisfu Sya'ban adalah doanya Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya Nabi Yunus ini kata Rasulullah SAW ini doa yang sangat ajaib. Sangat ajaib. Awalnya tahlil la ilaha illa anta. Pertengahannya tasbih subhanaka. Akhirnya pengakuan atas dosa. Inni kuntu minadh dhalimin. Nah ini. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini kata Rasulullah SAW, siapapun yang baca doa ini 3 kali setiap hari, maka seluruh kesedihannya, kegalauannya, kebingungannya akan dihilangkan.
utang-utangnya segera lunas. Itu. Jadi semua doanya akan dikabulkan. Setiap hari bacalah zikir ini, doa ini 3 kali. Pagi 3 kali, sore 3 kali, singkat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Setiap hari, bukan hanya di Sya'ban, setiap hari. Ini maka semua kesedihan kita akan hilang. Termasuk amal salaf di malam nisfu Sya'ban membaca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, sebanyak 2375 kali. 2375 kali. Catat, singkat ini, tidak lama. Ini baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sebanyak 2375 kali. Siapa yang baca doa ini sebanyak 2375 kali di malam nisfu Sya'ban, dipastikan sepanjang tahun ke depan, pasti sepanjang tahun ke depan akan aman dari bencana, akan aman dari pikiran-pikiran yang mengganggu, akan aman dari segala macam penyakit dan virus. Ini adalah vaksin yang hakiki tanpa efek samping apapun. وينبغي قراءة سورة الدخان في ليلة النصف من شعبان ويكرر ال8 الآيات الأولى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم إلى قوله سبحانه وتعالى ربكم ورب آبائكم الأولين. ال8 الآيات هذه يكررها 30 مرة ثم يتمم بعد ذلك باقي السورة، فإن فيها فائدة وفيها أمان في تلك الليلة، فينبغي أن يأتي بها ويحرص على قيام الليل ويبدأ من أول شيء، يبدأ يصلي المغرب والعشاء في جماعة، وبإحياء معظم الليل يحصل قيام الليل. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا في كل الليالي. في الليالي الفاضلة كليلة النصف من شعبان ينبغي أن يكون فيها الإحياء بزيادة الطاعة، بزيادة الذكر، وبزيادة تلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يفرغ من سورة الدخان بعد ذلك يحمد الله ويثني عليه ويذكره، ثم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات، ثم يدعو الله بما شاء، فإنه يرى من تعجيل الإجابة العجب العجاب كما قد جرب ذلك. ثمانية الأولى يعني يكرر كم مرة؟ 30. Termasuk yang sangat dianjurkan untuk diamalkan di malam nisfu Sya'ban adalah membaca surat Ad-Dukhan dari awal sampai akhir. 1 kali, cuma 8 ayat pertama diulang 30 kali. Jadi baca surat Ad-Dukhan dari ayat pertama sampai ke 8. Dari ayat pertama Hamim sampai ayat ke-8 Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sampai situ balik lagi dari awal sampai 30 kali. Setelah selesai 30 kali lanjutkan sampai akhir surat. Tak panjang surat Ad-Dukhan. Jadi dari ayat pertama sampai ayat 8 Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin dibaca 30 kali. Setelah selesai 30 kali lanjut sampai akhir surat. Setelah selesai dari surat Ad-Dukhan, memujilah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, terserah dengan pujian apa, zikir apa. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi sebanyak 10 kali. Setelah itu silakan doa apapun. Ini sudah dibuktikan, ini sudah mujarab, terbukti. Siapapun yang melakukan ini, semua doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan. Gitu. Ini kemudian juga hendaknya di malam nisfu Sya'ban ini kita semangat untuk qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah, minimalnya sholat maghrib, isya dan subuh jamaah minimalnya. Dalam hadis dikatakan siapapun yang melakukan sholat isya jamaah maka seolah-olah dia telah melakukan ibadah di menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Jadi sholat isya berjamaah itu pahalanya seperti menghidupkan separuh malam. Tapi kalau ditambahi sholat subuh berjamaah, sama halnya dia menghidupkan seluruh malam. Nah, tapi ya jangan kita hanya seperti itu minimalnya sholat
maghrib, isya, subuh dan jamaah. Tapi tambahi lagi minimal menghidupkan sebagian besar malam. Seandainya malam itu 11 jam, katakan kita hidupkan yang 6 jam. Jadi sebagian besar malam kita hidupkan, apalagi bisa sampai semuanya. Ini akan lebih utama. كذلك ينبغي أن يصلي صلاة التسبيح في ليلة نصف من شعبان فإنها من الصلوات التي بها يكفر الله الذنوب وتزاد بها الحسنات، وهي صلاة عظيمة أهداها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلمها لعمه العباس بن عبد المطلب، فقال له لو استطعت أن تفعلها كل ليلة فإن لم تستطع ففي الأسبوع مرة، فإن لم تستطع ففي الشهر مرة، فإن لم تستطع ففي السنة مرة، فإن لم تستطع فالعمر مرة، فإن لها فضل عظيم، وهي من الصلوات التي بها تكفر السيئات وتكثر بها الحسنات وتعلى بها الدرجات من رب البريات. ولا بأس من الإكثار بالنفل المطلق وأن يصلي الوتر 11، فذاك كله من القيام ومن الإحياء، فلا بأس أن فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم قام الليل، قال سيدنا عائشة كله حتى أنه سيدة وأطالها، قال حتى ظننت أنه قد أصابه شيء فلمست رجله فحركها فعلمت أنه، فما تعرفين أن هذه الليلة يا عائشة؟ قالت لا، قال هذه ليلة النصف من شعبان، فيها تستجاب الدعوات، وفيها تنسخ الآجال، وفيها تقدر الأرزاق للعباد. هذه ليلة عظيمة قامها النبي محمد بين قيام ولا زال يقوم ويسجد ويركع إلى أن طلع الفجر وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله رجلك ورمت من القيام وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إيش بأشكر ربي؟ فضلني شرفني، إيش جزاء؟ أن أشكر ربي وأتواضع لربي وأتذلل لربي. وهكذا إذا أردت المن من المولى بالأسرار الظاهرة والباطنة والأرزاق الحسية والمعنوية فتذلل لله وانكسر لله وتحرى الليالي الفاضلة والأيام الفاضلة خصوصا، بل في بقية أوقاتك كلها عموما. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعمارة أوقاتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويجعل طاعاتنا مقبولة لديه، ويغفر لنا ولكم السيئات، ويبارك لنا في الأوقات والأقوات، ويصلح لنا ولكم الأولاد والبنات والزوجات، يجعلن صالحات طائعات عابدات لله رب البريات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات والحمد لله. Di antara ibadah yang penting untuk kita lakukan untuk mengisi malam nisfu Sya'ban adalah melakukan salat tasbih. Salat tasbih ini adalah salat hadiah karena fadilahnya sangat besar. Dengan salat tasbih semua dosa-dosa akan terhapuskan, ibadah kita, kebaikan kita akan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya oleh Allah, dan kedudukan kita akan ditinggikan oleh Allah. Ini dihadiahkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abbas awalnya, dan kemudian dihadiahkan untuk seluruh umatnya. Nah, karena itu eman-eman. Kalau bisa salat tasbih ini setiap malam. Kalau tidak mampu setiap malam, seminggu sekali. Tidak mampu sebulan sekali. Tidak mampu setahun sekali. Tidak mampu minimal seumur hidup pernah melakukan salat tasbih 1 kali. Ini malam nisfu Sya'ban usahakan kita salat tasbih. Kemudian silahkan memperbanyak salat sunat mutlak, terserah berapa rakaat saja. Salat witir 11 rakaat. Ini sangat dianjurkan. Itu di setiap malam, apalagi di malam nisfu Sya'ban. Rasulullah SAW itu di nisfu Sya'ban pernah, kalau sudah malam nisfu Sya'ban, beliau mengisinya dengan ibadah sepanjang malam. Pernah di suatu malam, yaitu malam nisfu Sya'ban, Rasulullah SAW itu sholat, sujud, tak bangun-bangun sampai waktu yang sangat lama, tidak bangun-bangun. Waktu itu ada di rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sampai bingung. Ini kenapa Rasulullah dari tadi kok sujud tak bangun-bangun? Akhirnya kakinya dipegang oleh Sayyidah Aisyah. Takut terjadi apa-apa pada Rasulullah, dipegang oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah nanya Sayyidah Aisyah, kamu tidak tahu malam apa ini? Ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam yang istimewa, karena itu aku sholat lebih dibanding biasanya. Sepanjang malam sujud lama, tidak bangun-bangun, itu sampai terbit fajar Rasulullah masih dalam keadaan sujud. Gitu. Ini Rasulullah SAW, dan Rasulullah memang seperti itu, sering ibadah malam, berdiri sangat lama, sujud sangat lama sampai kakinya itu bengkak. Sayyidah Aisyah sampai kasihannya, Rasulullah ngapain? Anda ini sholat kok begitu lama sampai bengkak-bengkak begini kaki.
Bukankah seluruh dosa-dosa Anda yang terdahulu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Kata Rasulullah, betul. Tapi aku kepingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadaku. اللهم وفقنا لكل ما يرضيك عنا وجدنا كل ما يسخطك عنا يا رب العالمين. وقلنا عن كل خلق ذي وحنا بكل خلق حميد كريم. وغنى بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وحقنا بالاستقامه بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعدنا من جبات الندامه في هذه الدار وفي يوم القيامه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. إياك نستعين ربنا تقبل وتب علينا واغفر لنا يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا معطي بالعطاء لا تبقي يا ولا يا ذا القوة يا رحمة ارحمنا والمحبين والحاضرين والسامعين والناظرين ومن حاصل شبكة قلوبنا أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل.